Tongnya besi nyeri beteng. Ih menengok net. Mana anu ngeut nih. Lain koret Acih entongnya. Soalnya lada pisan. Harunya mana bisa nyeri beteng. Kenyalakan ka teteh. Wah nak mah, ibu ngopi, awak matong, awak udah nak. Entong ah. Entong lada pisan. Yo, teteh ge ngadahan meni. Nah, beda. Masa Acih kok nama kali cokok. Mantap. Enak. Oh, itu si Acih. Kadaharan orang mah di cokot teh kira-kira cenah ngadaharna. Ih, Acih kan dia kan. Buru ka dia kan. Orang. Tong Acih besi nyeri beteng ke mana ah. Awas ya.